হাই বন্ধুরা, দুটি নারকেল পাতা দিয়ে সুন্দর একটা লাভ তৈরি করতে চান? চলুন আমার এই ভিডিওতে শিখে নেওয়া যাক কিভাবে লাভ তৈরি করা যায়। Yeah, bring you home. Yeah, come on. 특별했던 나를 와빠기게 한 건 너. 나를 거울 앞에서 세상이게 만들어버린 너. 예전엔 화장도 안 하고 대충 입던 나인데 이젠 어울리는 옷에 관심이 더 생겼어. 너에게 잘 보이려 하자더라고 뭘 입을까 고민을 하는 나. 예뻐지고 싶어. 너를 처음 본 순간 나만 보게 하고 싶어. 다른 곳은 보지 마. 예뻐지고 싶어. 더 빠져들도록 다른 사람이 오지 못하게 예뻐지고 싶어. 친구들이 나보고 변했다고 말을 하면 나를 비웃고, 근데 나도 내가 변할 줄은 몰랐어. 너 때문에 내가 변할 줄은 몰랐어. 예뻐져라 예뻐져. 너만 내게 빠져들 수 있게 예뻐져 예뻐져. 예뻐져라 예뻐져. 그 누구도 다가올 수 없게 예뻐져. Yes, come on.